tira enlong itu file thundu na tur ka WhatsApp ba idu potanga WhatsApp ai lu no hemi file hi download nga hemi file ka ron thon don che ni em download zo to no cho na ma computer a hani check log out le nga chon ton apai atir bera he lai kilte patri velan na heni kala chon setting ai kala network ai kala nga chon network serialize setting ai heni kala chon IPv4 chon manual chon tahen address 192.168.0.2 nga lai hian 255.255.255.0 nga to tra hian 192.68.0.2 mang to rin .1 ai chin che do ni chuan ti zo apply chuan network hi website hi on lo pang ngon hoa chu over nga browser hian search bar hian IP address pakhat ka 192.168.0.1 rồi thì tahen lu tang chuan tahen lu tanga chuan he lai language hlanna pula hian ai oma ai hen lu tang ai lu zo to nuwa installation hian advanced kalma sang advanced nuwa upload SBC configuration hi klikan tahen nachina kan file download ka browser chuan hi lai download ti hian ai save to khan ta lo ko khoi so ve hi SBC bin ti ta select upload chuan hi okay ti ve to nuwa hian ta hian reboot oma hi voi khati reboot ang chuan reboot chungin lai mi hi tin enga ron thim lenga ei minute ni khat te nga ngai ta khoile te guna power button le elai hi len hi ron eng don ta ni tuna rin reboot me ka tina thim me ka kina elai ti ron en le guna khoile te che do na eng reboot zo te ron eng le che tina khoile te che ta chuan file ngan upload to install a kan kalang chuan ta hian thil chun no to mai hi GPS application download anga my GPS location ti hi my GPS location ti hian ron lang to nga tu Institute DMM tiếng Việt à cái đi à hiện Việt trong number về thì riêng nga MMT về là có 38.478 top 1 2 3
chuan hi tin kan file upload ka ding ta khi anh lo cái chú con chú my GPS application mi hemi number kha ni mai thì chụp mic đó nữa submit cho signal xem mình bảo mình signal anh đầu tu hiang 2930 trang hian signal một trăm nang ani a chuan a thapa ngai tur chuan 170 to 80 kara da ngai da tur chuan in chunga signal dis kan da kha khami a hoi zong siam rem khan to mai